guys. Maganda na mga kuha ya. Oo. Ayan guys, oh. Ikaw nga, mga picture, pindit lang yung napinto. Gulat ko naman. Pero magulat ka pag tinignan mo. Ayan. Tuwang-tuwa na sila guys kasi malinis na sila, oh. Tuwang-tuwa na sila. Wow! Oh, no. Ay, bilat. What? 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 Dala ka pero. Yeah. What? Oh, picture mo. Picture mo, picture. Ayan. Tuwang-tuwa na sila kasi malinis na. Mga sakit. Wait lang kasi. Oh. Eh,